अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 के 29 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने टाउटों, मालशियों, पालशियों सबके शट्टे टाट और फिफड़ी फाड़ कर दी है। और इन्होंने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार से जुड़े तमाम टाउटों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अब यह बात तय है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए इमरान खान साहब को नाम तो आ गया, इनाम उन्हें मिले ना मिले, लेकिन जो हालत इस वक्त टाउटों की हो रही है ना, वो काबिले दीद भी है, काबिले रश्क भी है, काबिले तरस भी है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। अफसोसनाक एक वाकया रिपोर्ट हो रहा है मुबैना तौर के ऊपर। ये मर्दान का इलाका है, काटलिंग, और वहां पर 10 अफराद की शहादत हुई है। अभी तक कोई कंफर्म मुख्तलिफ सोर्सेस से नहीं हुआ, लेकिन वहां के जो मुकामी रिपोर्टर्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। आगे चलकर इसी तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर जब आप अपने रूप के अंदर होते हैं तो आप फिरौन बन जाते हैं। जब आप बहरूप होते हैं तो आप तरस खाने वाली निगाहों से लोगों की तरफ देखते हैं कि हाय अल्लाह, मेरे ऊपर जुल्म ना ढाना। यह वक्त का फैसला है, यह कर्मा है, और लोग इससे गुजरते हैं। काजी डोनट साहब इस वक्त जिस कंडीशन में है, वो कंडीशन थोड़ा सा मैंने आपको थंबनेल के ऊपर पिक्चर दिखाई हुई है, अब जरा मुलाहिजा कीजिएगा। यह हालत किसी के साथ भी हो सकती है। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले खलीजी ममालिक में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी दोस्तों, अहबाब, हमारी बहनों को मेरी तरफ से ईद का चांद मुबारक हो। ईद उल फित्र का चांद वहां पर मेरी इत्तलात के मुताबिक भी थोड़ी देर पहले एक दो दोस्तों ने कॉल की, वहां पर नजर आ गया है कुछ इलाकों के अंदर। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान में जिस तरह पहले रोजे के साथ हुआ है, तो उसके बाद ये कभी इम्कान है कि पीर वाले दिन पाकिस्तान में भी ईद हो जाएगी। अब आप तमाम दोस्तों की इजाजत से सबसे पहले 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब, इन्होंने तत्ते तवे पर बिठा दिया है पटवारिस्तान के हवारियों को, और उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जिस वक्त इमरान खान साहब का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नॉमिनेट हो रहा था या लिस्ट आ रही थी, उस वक्त भी बड़े बड़ों को आग लग गई थी। तो ये तो उससे ऊपर के लेवल का एक प्राइज है। और पहले भी 2019 में भी इस तरह नाम आया, बात तो होना शुरू हुई कि हो गया नॉमिनेट, लेकिन नहीं हुआ था। 23 में भी नहीं हुआ था, लेकिन अभी बाकायदा एक पार्टी ने पार्टीएट सेंट्रम ने इसके ऊपर क्लेम किया है कि उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसके बाद जो पालशियों की हालत है ना, वो दीदनी है। आप जाकर देख लीजिए, वो जो पीटीवी के ऊपर बैठकर प्रोग्राम करते हैं, उनकी हालत चेक कर लीजिए, ठीक है। वो जो पाकिस्तान के अंदर नहीं बैठे, पाकिस्तान से बाहर बैठकर मंत्रा जप रहे हैं, हुसैन हक्कानी टाइप के लोग, उनकी हालत जाकर चेक कर लीजिए। तो दुम पे पांव आया हुआ है। मेरे ख्याल में इमरान खान की यही जीत है कि एटलीस्ट ही इज इन द हेडलाइंस, और वो हेडलाइन से हटाने के लिए बहुत सारी काविशें हो रही हैं। एक स्टोरी मेरे पास आ रही है, कंफर्म नहीं है, लेकिन कल के पहले व्लॉग के अंदर बताऊंगा कि अमेरिका के अंदर भी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर भी एक इधर साजिश पनप रही है। हो तो नहीं सकता कि ऐसा हो, लेकिन करने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं कल के व्लॉग के अंदर बात करूंगा। अभी आगे चलते हैं जनाब। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को तलब कर लिया। इजलास 7 अप्रैल की शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। यह कौमी असम्बली के तर्जमान ने बात कही है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कौमी असम्बली का जो मुश्तरका इजलास है 7 अप्रैल को तलब किया गया। तो सदर मुमलिकत ने तलब किया है, तो जाहिर है कि ये मुश्तरका इजलास होगा और फिर बड़े लेवल का इजलास होगा। इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई कानून साजी की बात हो रही है, और देखते हैं कि आने वाले चंद दिन में किस नौयत की कानून साजी होती है। आगे चलते हैं, मर्दान की बात करते हैं। मर्दान का इलाका है काटलिंग। यहां से एक रिपोर्ट हो रही है चीज मुबैना तौर के ऊपर। मैं मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, अभी तक किसी भी ऑफिशियल ने इसको कंफर्म नहीं किया। केपीके की गवर्नमेंट ने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया। उनको वाज़ेह तौर पर आकर हिकमत अमली बता देनी चाहिए। अफसोसनाक
یہ واقعہ رپورٹ ہو رہی ہے مبینہ طور کے اوپر. کیا واقعہ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مردان کے علاقے کاٹلنگ میں مبینہ طور کے اوپر ڈرون حملے کے بعد ایکسپریس ہائی وے پر ورثاء کا تفتیش ناشے رکھ کر احتجاج شروع. تو ہائی وے پر ناشے رکھی گئی 10 لاشیں, 10 شہری جاں بحق ہوئے جن میں خواتین بھی شامل ہیں. اب کس نے یہ کیا ہے, کس نے نہیں کیا, اس کی وضاحت آنے والے چند دن میں آ جائے گی. کسی آفیشل نے بھی اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا, نہ ہی کے پی کے گورنمنٹ یا مشیر اطلاعات کی جانب سے کوئی چیز آئی ہے. لیکن وہاں کے لوگ اور مقامی جو رپورٹرز ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں. میں پھر لفظ مبینہ اللیجڈ استعمال کر رہا ہوں, محتاط ہو کر, احتیاط کے ساتھ, کہ واقعتاً یہ ایسا واقعہ ہے یا کوئی آئی ڈی بلاسٹ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے یا کوئی اٹیک ہے. تو جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتا اس کو ہم دیکھ. ہمارے ایک دوست ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ارسلان بلوچ, وہ لکھتے ہیں یہ ان کی زبانی, آج ڈسٹرکٹ مردان کاٹلک میں معصوم نہتے اور بے گناہ غریب چڑماؤں پر مبینہ ڈرون حملہ کیا گیا جس میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے عید کی تیاری میں مصروف روزے کی حالت میں 10 افراد شہید ہو گئے, ان میں خواتین بھی شامل ہیں. یا خونزادہ حسین احمد صاحب ہیں, انہوں نے اس کو کلیم کیا ہے. تو اگر ایسا ہوا ہے تو خیبر پختونخوا حکومت کو عقل کے ناخن لیتے ہوئے اس کے اوپر اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے, اور اگر ان کے نالج میں نہیں ہے تب بھی کلیئر کرنی چاہیے, اگر وہ آن بورڈ ہے تب بھی کلیئر کرنی چاہیے, اور اگر یہ جھوٹ ہے تب بھی کلیئر کرنی چاہیے. بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ بہت ضروری ہے, اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی ہیں. میں نے تھمبنیل میں آپ کو ایک پکچر دکھائی ہے, دیکھیں جی, یہ دنیا جو ہے نا, اگر طاقت اور خوف سے اپنے نام کی جا سکتی ہوتی تو ہامون, حامان, شداد, فرعون, یزید, ہٹلر اور پتہ نہیں کون کون, یہ دنیا ان کی ہوتی. پھر دنیا حسین کے نام سے نہ یاد کی جاتی, یہ دنیا پھر بڑی بڑی شخصیات مسلم عہد کی آئینہ دار اور عکاس ہیں ان کے ناموں سے منسوب نہ ہوتی, یاد نہ ہوتی, انہیں لوگ یاد نہ کرتے. تو یاد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ظلم, فسطائیت, جبر اور تسلط, جو ملوکیت کا تسلط ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی اور شہداء میں ٹھہرے. تو یاد رکھیے گا کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہروپ میں رہتا ہے. قاضی فائز حسین صاحب جو ہے نا, وہ پاکستان میں یہاں پر بیٹھتے تھے تو لائیو جو ہیئرنگز ہوتی ہیں اس کے اندر بخیے ادھیر دیتے تھے, اور جب ملک سے باہر ہیں انہوں نے حلیہ ہی بدل لیا, بال ختم کر دیے, گنجے ہو گئے, داڑھی اور چھوٹی کر لی. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب لوگ ان کی اصلیت پہچانیں گے تو اپنی یہ شکلیں بدل کر لوگوں کے اندر جائیں گے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے. اور یہ حالت ایسی ہی ہے, اور یہ حالت تھمنے والی نہیں ہے, یہ حالت مزید آگے بگڑے گی. اور آج کل جو درباری بنے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنا مستقبل سوچ لینا چاہیے. سہیل وڑائچ صاحب نے آج اپنے کالم کے اندر کسی کو شیرنی کہا, کسی کو عقاب کہا, کسی کو پیچھے بیٹھا ہوا باز کہا, بڑی تشبیہات دی ہیں انہوں نے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, وڑائچ صاحب کسی بھی دربار کا درباری بننے میں 2 منٹ لگتے ہیں, لیکن آنے والے دور کا جو مورخ ہے نا وہ اسے قصیدہ خور ٹکڑے چور کے نام سے یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اسے وارئر کے نام سے یاد نہیں رکھتا, اسے خوددار, عزت دار کے نام سے یاد نہیں رکھتا. بڑی عمر آپ نے کاٹی ہوگی, لیکن آپ جو یہ کام کر رہے ہیں نا, آپ نئی نسل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے قریب سے بھی نہیں بھٹکنا ہے, اس طرح کے بزرگوں کے جو درباری بن جاتے ہیں. کچھ وائرل بیانات ہیں, کچھ وائرل ٹویٹس ہیں, آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جیسے عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں سیاستدان اور صحافی دن رات ایک دوسرے کو مکافات عمل کے تانے دیتے ہیں. یہ سیاستدان اور صحافی, اس میں دوسری شک نہیں ہے کہ کرما کی بات کرتے ہیں, مگر ایک سادہ سوال ہے کہ یہی مکافات عمل 70 سالوں سے قابض ان کرداروں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ ظلم کو جواز فراہم کرنے کی بجائے اس کے خلاف ڈٹ جاؤ, ورنہ باری باری سب کی باری. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہاں پر لڑائی جو ہے وہ ذاتی فوائد کی ہے, بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جو لڑائی ہے وہ ذاتی فوائد کی ہے. صحافیوں کی جو ڈیوائیڈ ہے اس میں بھی جو اس وقت پرو رانگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ذاتی فوائد کے لیے. جس دن آپ ذاتی فوائد سے نکل کر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ مجھے اس قوم کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے اپنا ضمیر نہیں بیچنا ہے, جس دن آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا اس دن آپ کو کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا, اور آپ کو حلال کا ایک لقمہ کروڑوں روپے سے زیادہ ویٹ والا نظر آئے گا, اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے میرے جسم میں جانا ہے, میرے خون میں جانا ہے, رگو پے میں جانا ہے, میری نسل کے اندر جانا ہے, مجھے غلط کرنے سے روکے گا.
आगे फिर एक और ट्वीट किया हुआ है शेख वकास अकरम साहब ने, वो कहते हैं 26 नवंबर के बाद 5500 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, 95% कारकुनान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और इन कारकुनान पर इस्लामाबाद और पिंडी में कस्टोडियल टॉर्चर किया गया। शेख वकास अकरम कहते हैं 1 महीने तक खाने की शदीद शिकायत थी, बदतरीन तशद्दुद किया गया। जिस वक्त मैं बाहर आया और मैंने आकर बताया ना, तो बहुत सारे हमारे कलीग्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उस वक्त साफी शाफी ब्यूरो चीफ्स बने हुए थे, वो क्लेम करते थे आकर बाहर, यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स के अंदर बात करते थे बैठ के, मुझे बताए बगैर मुझ तक पहुंची थी ये चीजें, और मैं कहता था यार इनको आइडिया है इस चीज का कि जिससे मुतालिक मैं ये बात कर रहा हूं उनको पता चल जाए, 2 मिनट के अंदर मुझे दोबारा से जो है ना वो गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ा। वो सच बोलने का ये रिजल्ट निकला कि बाद में बहुत सारे लोगों के रास्ते में बंद बंधा और ये वाकया किसी के साथ नहीं हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को समझना चाहिए। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।